В июле, когда Жак начал готовить сентябрьское заседание семинара, il nous a proposé des thèmes. он нам предложил темы. Et un de ces thèmes était les États sont-ils en train de reprendre la main sur la mondialisation? И одна из этих тем была, могут ли государства сейчас взять под свой контроль глобализацию? Alors, Идет ли этот процесс? Идет ли процесс взятия глобализации под контроль государств? nous avons imaginé une réponse à deux voix, Henri Temple et moi-même, И мы с Henri Temple решили ответить дуэтом. avec une vision plutôt élargie. L'État et les peuples sont-ils en train de reprendre la main sur la mondialisation? Скорее расширенную точку зрения, государства могут ли взять глобализацию под свой контроль сейчас государство и народ. Donc je vous présente un nouveau venu dans notre séminaire, par la 55e séance de notre séminaire. Представляю нового участника нашего семинара, Le professeur de droit de l'université de Montpellier, Henri Temple. профессор права из университета города Монпелье Henri Temple. Il a dirigé le centre de recherche du droit de la consommation et du marché. Он возглавлял Центр правовых исследований потребления и рынка. C'est un expert juridique renommé. Это известный эксперт в правовой области. Il se définit aussi comme philosophe. Он называет себя также философом. Et c'est peut-être aussi à ce titre qu'il anime une chronique assez régulière dans un hebdomadaire connu, Causeur. И он регулярно также пишет статьи в еженедельник Le Causeur. C'est un des seuls médias français à proposer des visions alternatives ou discutées, qui éclairent plusieurs points de vue. Это единственное французское СМИ, предлагающее альтернативное видение, которое позволяет о чем-то подискутировать. Et d'ailleurs, lors des notes que fait Henri Temple, de temps en temps, il y a des critiques presque officielles d'intervenants du ministère des Finances. В его записках иногда проскальзывает практически официальная критика Министерства финансов. Ce qui nous met sur une position un petit peu parallèle avec nos collègues qui sont souvent eux aussi très critiques du ministère des Finances. Так что мы тут занимаем позицию в определенной степени параллельную позиции наших коллег, которые тоже очень критически высказываются по поводу Министерства финансов. Et donc Henri Temple développe des positions assez frontales, critiques sur les questions de politique économique, monétaire. И Henri Temple очень критически подходит к вопросам экономической, денежно-кредитной политики. Et également sur l'évaluation des situations internationales, en particulier la situation présente en Italie. А также к оценке международной ситуации, в особенности ситуации сейчас в Италии. D'une certaine manière, on peut le qualifier de dissident. В определенном смысле его можно назвать диссидентом. Disons qu'on est dans une période où on a découvert à plusieurs reprises les mécanismes de censure qui affectent les penseurs qui ne sont pas dans la ligne officielle. Сейчас у нас такой период, что мы уже неоднократно сталкивались с механизмами цензуры, которые касаются исследователей, не придерживающихся официальной линии. Jacques et moi, nous avons des matricules de cette censure. Вот нас с Жаком записали в таких подозреваемых, которых нужно цензурировать. Bon, je laisse de côté cet élément. Je voudrais, pour finir, mettre l'accent sur une recherche de cohérence entre l'évolution de la société et les déterminants juridiques économiques de notre politique économique. Я хотела бы сделать акцент на логической связности эволюции общества и поиске различных детерминант экономической политики. Telles sont, à mon sens, la ligne de force de l'analyse que développe Henri Temple. По-моему, это силовая линия анализа, которую развивает Henri Temple. Bien sûr, on y retrouve aussi l'opposition à un dogmatisme et au fonctionnalisme de ce que nous avons la coutume d'appeler l'économie de manuel dans notre séminaire.
Мы находим тут также оппозицию догматизму, который мы называем экономикой по учебнику на нашем семинаре. Donc je pense que vous retrouverez certaines familiarités entre la présentation que va vous faire Henri Temple et puis les discours que les présentations que nous avons pu avoir durant ces 55 séminaires. Я думаю, вы найдете знакомые элементы в презентации Henri Temple по отношению к тому, о чем мы говорили на протяжении 55 сессий нашего семинара. Nous allons l'écouter et peut-être à la fin je pourrai revenir en donnant quelques exemples sur le terrain de points d'analyse. Так что мы его заслушаем, а потом, может быть, в конце я дам несколько примеров из конкретной области. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Ivan Thiers et à Jacques Sapir de m'avoir invité. Спасибо Жаку Сапиру и Виктору Ивантеру, что вы меня пригласили. Mon intervention sera un peu trublione. Мой доклад будет докладом возмутителя спокойствия. Mais comment ne pas l'être alors que Donald Trump a menacé de quitter l'OMC? Как не быть возмутителем спокойствия, когда Трамп обещал выйти, угрожал выйти из ВТО? Qu'il vient de mettre à terre l'accord ALENA d'Amérique du Nord? Когда он растоптал соглашение Лина в Северной Америке, Que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne? Великобритания собирается выходить из Европейского Союза, Et que l'Italie maintient le suspense. а Италия поддерживает такое напряженное ожидание. En 2015, j'étais à Yalta. В 2015 году я был в Ялте. Et nous avons exposé alors notre thèse des changements profonds de paradigme de l'humanité. И мы представили там наш тезис о глубинных изменениях в парадигме человечества. Notre thèse, en effet, est que les peuples réclament leurs droits Наш тезис сводится к тому, что народы требуют своих прав, et que les États et les gouvernements sont bien obligés d'en tenir compte. что государство и правительство вынуждены это учитывать. Ceci nous ramène au sujet que je dois traiter, И это нас подводит к сюжету, о котором я должен говорить, qui touche en fait à l'essence, à des questions essentielles et notamment à l'essence de l'économie. который касается существенных вопросов, в частности, сути экономики. Doit-elle être mondialiste Должна ли она быть ou глобализованной? est-ce que l'économie est faite pour l'homme, la famille, la nation? Или же экономика должна существовать для человека, для его семьи, для нации? Si on répond oui à cette question, on change complètement l'ordre des prédicats. И если мы ответим «да» на этот вопрос, то мы полностью изменим порядок, подлежащее сказуемое. J'aborderai notre sujet en tant que spécialiste du droit économique. Так что я подойду к этому вопросу как специалист экономического права, De la géopolitique, специалист по геополитике. et je voudrais vous faire part d'un livre qui sort le 10 octobre, dans lequel Jacques Sapir et moi-même, et 12 autres auteurs, avons posé la question 10 октября выходит книга, в которой Жак Сапир, я сам и еще 12 других авторов задаемся вопросом, qu'est-ce qu'une nation au XXIe siècle? что такое нация в 21 веке. Édition à la Sorbonne. Будет издано Сорбонной. Les États sont-ils en train de reprendre la main sur la mondialisation? Могут ли сейчас государства взять под контроль глобализацию? Je répondrai que oui, mais j'expliquerai pourquoi. Я бы сказал, что да, но сейчас объясню почему. La technique, en économie comme en tout domaine, ne doit pas faire perdre de vue la finalité de la science. За техникой в экономике, как и в любой другой области, не следует забывать о цели науки. Le prix Nobel d'économie, Maurice Allais,
disait que l'économie vise à la maximisation du rendement social. Морис Аллей, получивший Нобелевскую премию по экономике, говорил, что цель экономики – это максимизация социальной отдачи. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve la préoccupation de Xénophon 500 ans avant Jésus-Christ. Ну, это та же самая забота, что и у Ксенофонта за 500 лет до нашей эры. Ce qui me prouve assez que la question est pertinente. Что показывает, что вопрос этот очень важный. L'économie est avant tout sans supposer apporter du mieux-être aux êtres et de la solidarité. Экономика призвана обеспечивать благосостояние, хорошее самочувствие и солидарность. Y compris des services publics à une nation. Должны это обеспечивать для нации. Friedrich List, l'économiste allemand, Фридрих Лист, немецкий экономист, pensait que le point de départ de l'économie, c'est l'organisation et la préservation des forces productives. считал, что исходная точка экономики – это организация и сохранение производительных сил. Avant tout, l'agriculture et l'industrie. Прежде всего, сельского хозяйства и промышленности. Or, ces forces productives sont aujourd'hui menacées au sein des nations. Сегодня этим производительным силам в рамках нации угрожают. Friedrich List, le même économiste, nous propose ce qu'il appelle le système national d'économie politique. Тот же самый Фридрих Лист предлагает нам национальную систему политической экономии. Ce qui veut dire qu'un système d'économie doit apporter ce que la nation attend. То есть экономическая система должна обеспечивать то, чего ждет нация. Or, le système dans lequel nous vivons Система, в которой мы живем, n'a pas été organisé par l'Organisation des Nations Unies, не была организована Организацией Объединенных Наций, mais par les institutions de Bretton Woods, а институтами Бреттон-Вудской системы, à savoir le GATT et l'OMC то pour le есть, commerce, ВТО для торговли, le FMI et la Banque mondiale pour la finance et la monnaie. МВФ, Всемирный банк в области финансов и денежно-кредитного правительства. Ce sont donc les Américains qui ont maîtrisé le système et qui tentent de le maîtriser encore. То есть американцы контролировали систему и по-прежнему пытаются ее контролировать. Le tout fondé sur les thèses économistes discutables mais pas discutées de David Ricardo. И все это основано на экономических постулатах сомнительных, но которые мало обсуждают, постулатах Давида Рикардо. Pour le commerce des marchandises, donc c'est les règles du GATT-OMC. Значит, по торговле товарами это правила ГАТТ и ВТО, qui favorisent les intérêts privés de grandes firmes multinationales которые благоприятствуют частным интересам крупных транснациональных корпораций, et plus du tout l'intérêt général des nations. а вовсе не общему интересу наций. On nous a même présenté les nations comme des structures dépassées. Нам даже представляют нации как отжившие себя структуры. En matière financière, c'est le consensus de Washington, В области финансовой это Вашингтонский консенсус, avec trois idées qui sont la déréglementation, с тремя идеями: дерегулирование, la désintermédiation уничтожение посредничества et le décloisonnement. и десегментация. Ceci a permis l'apparition de ce qu'on appelle nouveaux instruments, Это позволило появиться на свет так называемым новым инструментам, nouveaux marchés новым рынкам et libérer la fabrication de fausses monnaies par les banques privées. и освободить производство фальшивых денег частными банками. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Allais qui l'a démontré. Это не я говорю, это Морис Аллей показал.
Les banques fabriquent de la monnaie, c'est l'émission monétaire par le crédit. Ну, когда я говорю о том, что банки производят деньги, речь идет о денежной эмиссии за счет кредита. Un grand auteur français, Jean-Luc Gréau, a expliqué Крупный французский автор Жан-Люк Грео объяснял, que le capitalisme était malade de sa finance. что капитализм болен финансами. Et notre ami Jacques Sapir, que l'Europe était malade de l'euro. А Жак Сапир объяснял, что Европа больна евро. La libre circulation des marchandises Свободное обращение товаров a enrichi certains pays émergents, позволило обогатиться ряду стран с новыми рынками, ruiner les pays pauvres, comme par exemple en Afrique, обанкротило бедные страны, например, африканские, et détruit des filières économiques dans les vieux pays développés comme l'Europe de l'Ouest. и разрушило экономические отрасли в развитых странах, например, в Западной Европе. Je vous renvoie aux études de notre collègue Gérard Lafay Отсылаю вас к исследованиям нашего коллеги Жерара Лафе sur le malentendu qu'il y a sur la mondialisation. относительно недоразумения, сложившегося вокруг глобализации. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que les États reprennent la main Значит, вопрос заключается в том, могут ли государства взять это все под контроль, sur la mondialisation? глобализацию взять под контроль. On en voit tous les signes précurseurs. Ну, наблюдаются все признаки, предвестники этого события. Bien entendu aux USA, Конечно, и в США, au Royaume-Uni, в Великобритании, maintenant en Italie. теперь уже и в Италии. Et un peu partout dans le monde apparaissent des forces politiques nouvelles Повсюду в мире появляются новые политические силы, qui revendiquent la souveraineté politique et économique. которые требуют политического и экономического суверенитета. On ne peut pas, en effet, dissocier les deux. Невозможно их разделить, действительно. Et la déclaration française des droits de 1789 И французская декларация прав человека 1789 года affirme que c'est bien la nation qui est le principe de toute souveraineté. утверждает, что принципом суверенитета является нация. Alors, vous voyez que je modifie un peu le vocabulaire, Вы видите, я немножко меняю лексику, parce que l'État, c'est le vêtement juridique d'une nation. поскольку государство лишь юридическое одеяние нации. Or, certains États, certains gouvernements aujourd'hui sont confrontés à une revendication populaire. Ну, сегодня некоторые правительства, государства сталкиваются с народными требованиями. Et non pas populistes, ce qui est une diffamation. Народными, а не популистскими. Популистские – это дефамация. On voit l'élection de Donald Trump est un signal. Избрание Дональда Трампа явилось сигналом. Le succès électoral de la coalition italienne en est un autre. Успех на выборах коалиции в Италии – другой сигнал. Peut-être le plus intéressant, puisqu'on voit que des forces supposées de gauche se sont alliées avec des forces supposées d'extrême droite. Может быть, сигнал наиболее интересный, поскольку силы, которые предполагались левыми, объединились с силами крайне правыми. Alors, ces revendications économiques s'accompagnent de revendications de type culturel. Эти экономические требования сопровождаются требованиями культурного типа. La fin du XXe siècle a vu la dislocation de certains États, В конце 20 века произошел распад ряда государств, incapables de résister aux tensions nationales. которые не могли сопротивляться национальному напряжению. L'URSS a cédé face à ces mouvements et en voulant retrouver son identité russe, СССР распался, поддавшись этим движениям и в стремлении
найти снова, обрести снова свою русскую идентичность. Mais ce n'est pas le seul cas. Но это не единственный случай. La Yougoslavie, То же самое произошло в Югославии, la Tchécoslovaquie, в Чехословакии, la Serbie, в Сербии, Timor dans le Pacifique на островах Тимор в Тихом океане et le Soudan en Afrique. и в Судане, в Африке. Ce qui veut dire que le besoin de vivre ensemble est plus fort que la structure étatique. То есть потребность жить вместе сильнее, чем государственная структура. On a vu des États séparés se rassembler, comme l'Allemagne. Мы видели также, как разъединенные государства объединялись, например, в Германии. Des nations séparées se rassembler, comme en Allemagne. Разъединенная нация объединилась в Германии. Peut-être la Corée. Peut-être. Может быть, это произойдет и в Корее. Au contraire, il y a des revendications régionales très fortes Существуют также очень сильные региональные требования, qui sont liées à des revendications économiques, связанные с экономическими comme en требованиями. Écosse, Например, в Шотландии comme en Catalogne. или в Каталонии. En France, la crise politique maximale, sociologique et politique maximale, Во Франции максимальный политический кризис в социологическом плане. a été le référendum de 2005, Это был референдум 2005 года, où la nation a voté contre une intégration européenne forcée, когда нация проголосовала против насильной европейской интеграции, et les partis politiques ont décidé que oui, а политические партии решили, что она все равно будет. en 2008. В 2008 году. Tout va bien? Oui, oui, ça va. On se demande juste de quel référendum vous parlez. De 2005. On a Alors, voté je quoi? vais Peut-être il faut donner une préciser. explication. En 2005, le peuple français a voté sur le traité constitutionnel В 2005 году французский народ голосовал за конституционный договор, où il s'agissait de passer à un état d'intégration fédérale de l'Europe. где речь шла об интеграции федеральной Европы Avec une quasi-dissolution с практически des États-nations comme la France. распуском государств наций. Les Français l'ont refusé et on leur a dit que ça serait oui quand même. Французы сказали, что нет, но им сказали, все равно это будет. À l'heure actuelle, la démarche de Bruxelles, à l'heure actuelle, la démarche des fonctionnaires de Bruxelles В настоящее время чиновники в Брюсселе a échoué économiquement, socialement et migratoirement. потерпели неудачу в плане социальном, экономическом и также миграционном. Ce sont ces milieux très infiltrés par les groupes de pression Это среда, которая очень сильно инфильтрована разными группировками, оказывающими давление, qui ont décidé les sanctions contre la Russie. которые решили, что будут приняты санкции в отношении России. Alors, je voudrais conclure en parlant du concept de nation. Ну, я хотел бы завершить на концепции нации. J'ai publié en effet plusieurs ouvrages sur ce sujet Я опубликовал ряд произведений на эту тему, en prenant bien soin de démontrer que la nation n'est pas dangereuse, показывая, что нация совсем не опасна, qu'elle est au contraire le cadre de nos vies, что наоборот это как бы рамки, образ нашей жизни, qui n'a rien à voir avec la dérive nationaliste. ничего общего не имеющий с националистическими отклонениями. C'est ce que j'appelle dans cet ouvrage le changement de paradigme Я называю это изменением парадигмы, qui, à mon avis, annonce le monde nouveau dont il faudra bien tenir compte. С моей точки зрения, это является объявлением о возникновении нового мира, с которым придется считаться. L'économie doit redevenir politique
Экономика должна стать политической, et la politique doit redevenir philosophie. а политика должна стать философией. Il y a bien longtemps qu'on l'a oublié. Вы это забыли уже давно. En effet, c'est l'être humain qui doit être à la mesure de tout, Человек должен быть мерилом всего, le point de départ de tout principe politique и исходная точка любого политического принципа et le point d'arrivée de toute pratique politique. – это и конечная точка любой политической практики. Il me reste combien de temps? Bon, d'accord. Une petite anecdote. Небольшой анекдот. Je cite souvent le philosophe Aristote. Я часто цитирую Аристотеля. Et un jour, un parterre de polytechniciens et de grands esprits français И однажды перед аудиторией выпускников политической школы и крупных французских se мыслителей, sont moqués de moi. значит, аудитория надо мной стала смеяться, En me disant, depuis 2500 ans, on a fait mieux. говоря, что уже более 2500 лет мы можем делать лучше. Alors j'ai demandé qui et personne ne m'a répondu. Я спросил, ну так кто же лучше, чем Аристотель? Мне никто ничего не ответил. Aristote disait, si nous vivons en société, c'est pour y trouver le bonheur. Аристотель говорил, что если мы живем в обществе, то это для того, чтобы мы были в нем счастливы. Je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation de la finance. Я думаю, что финансы этим не очень обеспокоены. Spasibo большое. Merci Henri de ces commentaires philosophiques. Спасибо за философские комментарии. Alors, moi, je reviendrai un peu sur un domaine très terre-à-terre. Я хотела бы вернуться к очень приземленной сфере. Et j'ai l'impression que quand on voit les dérapages devenir trop visibles, Мне кажется, что когда отклонения становятся слишком видимыми, c'est ce qui fait qu'on sent aussi que le paradigme est en train de changer. именно тогда мы чувствуем, что парадигма меняется. C'est un peu comme une chance. Это как шанс. Voilà, c'est également ma remarque sur les sanctions, je les voyais aussi toujours comme une chance. Et je crois que hier, le professeur Léventaire. Я всегда воспринимала санкции как шанс. Donc, avoir l'économie d'une certaine manière otage d'un discours qui est un discours de communication est quelque chose qui m'a longtemps gênée. Мне давно уже мешало то, что экономика воспринимается как заложник разных речей в пользу связи с общественностью. Et je pense que maintenant, on est allé peut-être à l'extrême de ce discours. C'est impossible durablement de continuer avec cette vision des choses. Мне кажется, сейчас мы уперлись в стену с такого рода речами, уже невозможно это воспринимать так. Parce que on est dans une logique de communication exacerbée. Они следуют логике связей с общественностью, гипертрофированной логике. Qui montre ses excès et sa bêtise. И становятся видны все ее излишества и глупость. Et même les experts officiels qui collaborent à ces discours. Даже официальные эксперты, которые участвуют в составлении этих речей, ne peuvent plus cacher leurs erreurs. Не могут больше скрывать свои ошибки. Je crois que l'épisode des sanctions sur lequel on a longtemps discuté dans différentes interventions en est aussi une preuve. И я думаю, что эпизод санкций, о котором мы неоднократно говорили, является тому доказательством. Voilà. Mais là, je voudrais revenir sur un épisode particulièrement dramatique au cœur des territoires en France, qui s'observe partout. Я хотела бы вернуться к особенно драматическому эпизоду, который наблюдается в сердце провинциальной Франции повсюду. Et là, vous verrez qu'on est très loin des tifs dont nous parlait tout à l'heure Илья Léonov. Мы очень далеки от тифа, о которых говорил Илья Леонов. Parce qu'on tombe dans une caricature qui est, que je qualifierais de mortifère.
поскольку это просто настоящая убийственная карикатура. Et c'est le discours de l'économiste qui est pris en otage de cette caricature. И в заложники этой карикатуры взяты речи экономистов. On va vous dire que la rentabilité doit être la référence pour tous les acteurs et toutes les organisations au sein d'un territoire. Значит, говорят, что рентабельность должна быть ориентиром для всех хозяйствующих субъектов на нашей территории. Pour les hôpitaux, les maternités, les écoles, Для больниц, роддомов, школ. tout ceci doit n'exister que parce qu'ils sont rentables. Все это должно существовать только если оно рентабельно. Et cette rentabilité, moi, je la trouve très paradoxale. Я нахожу эту рентабельность очень парадоксальной. Si je prends un hôpital Если я возьму больницу, en tant que centre de profit, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça maintenant, как центр прибыли, как теперь у нас il va говорят, être d'autant plus rentable que les malades sont mal soignés et doivent donc revenir souvent. он будет тем более рентабелен, чем хуже мы будем лечить больных и чем чаще они будут возвращаться. Je vois très bien la logique de Henri Temple, ou mourir, comme ça fait des économies de retraite. Так что, согласно этой логике, если мы умрем раньше, то на этом сэкономится пенсия. Et c'est précisément ce que je vois dans une petite région, une petite ville du Blanc que certains de nos collègues connaissent bien. Ils l'appellent d'ailleurs village de type urbain. Это я и вижу на примере небольшого провинциального городка, который называется скорее деревня городского типа. Comme les médecins de cet hôpital soignent bien les malades, Поскольку врачи в больнице хорошо лечат больных, l'hôpital va être rapidement fermé. то больницу быстро закроют. Et malgré les protestations des collectivités locales, des maires, de la population, les manifestations régulières que nous organisons, Несмотря на протесты местных органов власти, мэрий, демонстрации, которые мы регулярно организуем, donc tout le lot de désespoir, ceci, moi, ça mène où? вопрос возникает, к чему же это все приводит? Et d'une certaine manière, la réponse m'a été donnée lors de ma participation au Forum économique de Yalta en avril 2018. Я получила ответ на этот вопрос во время участия в экономическом форуме в Ялте в апреле 2018 года, Où j'ai rencontré un ministre l'ancien ministre de la Défense du gouvernement Tsipras, le premier gouvernement Tsipras de la Grèce, где я встретилась с бывшим министром обороны предыдущего правительства Ципроса в Греции, et qui m'a expliqué que tout le phénomène de fermeture des cliniques et des hôpitaux s'était effectivement aussi déroulé en Grèce très rapidement. и который мне объяснил, что все это закрытие больниц, которое произошло также и в Греции, очень быстро, Et ces établissements, avec leur personnel, s'étaient transformés en cliniques de procréation assistée. все эти медицинские учреждения вместе со всем их персоналом превратились в клиники, я даже не совсем знаю, искусственного оплодотворения, так сказать. Pour fournir à une clientèle internationale des petits êtres humains sur mesure. Чтобы предоставлять международным клиентам младенцев, изготовленных по заказу. D'une certaine manière, si je dois résumer le processus, on crée des fermes aux 1000 femmes. То есть, если это отрезюмировать, то просто создают как бы такого рода фермы. Et ce que précisait cet ancien ministre, c'est que 70% au moins de ces organismes appartenaient ou étaient dirigés par des institutions financées par George Soros. И этот бывший министр сказал мне, что по меньшей мере 70% этих медицинских учреждений управляется организмами, которые финансирует Джордж Сорос. Alors si la rentabilité en Europe est maintenant synonyme de marchandisation de l'humain, Так что если в Европе теперь рентабельность стала синонимом коммерциализации человека, j'ai vraiment l'impression que là l'économie suit les mêmes dérives eugénistes que la biologie en son temps. У меня тогда создается впечатление, что экономика следует тем же отклонениям евгенизма, что и биология. Et que les économistes européens doivent vraiment réagir à cette prise en otage.
И европейские экономисты должны отреагировать на такое взятие заложников, parce qu'on assiste à des aberrations économiques sur le terrain, sur les territoires, qui détruisent les territoires de l'Europe. поскольку наблюдаются экономические операции, которые разрушают европейскую территорию. Je vous remercie. Жак, Да. это очень интересный доклад, конечно. C'était une intervention très intéressante, bien sûr. И вопрос такой. Les questions. Я вот много раз задаю это аспирантам. C'est une question que je pose souvent aux étudiants. Есть ли какая-то разница между глобализацией и американизацией? Y a-t-il une différence entre la mondialisation et l'américanisation? Я сейчас приведу пример, что есть реальная глобализация. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer qu'il existe une mondialisation réelle. Вчера, после нашего семинара, Hier, après notre séminaire, я читал стенограмму, j'ai lu le procès verbal, les minutes, стенограмму заседания Президиума Государственного Совета России на Дальнем Востоке. du présidium du Conseil d'État de la Russie en Extrême-Orient. Выступает губернатор Магаданской области. Donc c'est le gouverneur de la région de Magadan qui parle. Магадан это северная, совсем северная часть. Magadan, c'est la partie très au nord. Золотые прииски, когда-то центр ГУЛАГа. Autrefois, c'était le centre de Goulag. Actuellement, ce sont les mines d'or. Говорит он о здравоохранении. Donc, il parle de la santé publique. То есть о том, о чем говорил сейчас Илья. Donc, la chose qu'Hélène avait évoquée. Что если исходить из рентабельности и так далее, Donc, si on parle de l'idée de non-rentabilité, то все больницы и пункты нужно закрыть. il faudrait fermer tous les В hôpitaux. Магадане, потому что это А маленькие Магадан? поселки. Ce И sont des приводит villages. пример. Et donc, il donne un exemple. Умер главный врач больницы Le под médecin, Магаданом. le médecin en chef d'un hôpital près de Magadan est mort. Только потому, что в течение 4 дней была нелетная погода, Uniquement parce que pendant 4 jours, on ne pouvait pas prendre l'hélicoptère и он не мог быть доставлен в сосудистый центр в городе Магадан. et on n'a pas pu l'amener à Magadan même. А в той больнице, где он главврач, там нет специалистов и аппаратуры. Dans l'hôpital où il était médecin en chef, il n'y avait pas de spécialistes ni d'appareils nécessaires. Говорит, человек же умер. Понимаете? Et donc il dit, Вы une там personne деньги est morte. экономили, а человек умер. Vous avez économisé de l'argent et une personne est morte. Значит, это очень похоже Donc ça ressemble beaucoup на то, что происходит во à Франции. ce qui se passe en France. И это значит глобализация. Donc ça, on dirait que c'est la mondialisation. Если в Магадане Si à Magadan, quelqu'un est mort. я бы сказал так, вот дурные последствия глобализации, да, Donc les mauvaises, они как-то одинаковые. les mauvaises conséquences de la mondialisation sont donc les mêmes. Но объективно, конечно, можно назвать это глобализацией или интернационализацией. Дело не в терминах. Mais objectivement, qu'on l'appelle mondialisation ou internationalisation, Моя взрослая жизнь может делена на 2 части. ma vie adulte peut être divisée en 2 parties. Ну, грубо говоря, 30 лет я прожил, значит, в автаркической системе, J'ai vécu 30 ans dans un système d'autarcie и 30 лет в свободной системе. et 30 ans dans un système libre. Значит, нельзя сказать однозначно, там, я еще раз хочу сказать, это разные жизни. C'était 2 vies différentes. Но надо сказать, что большинство россиян не хочет возвращаться в ту систему. Mais je dois vous dire que la plupart des Russes ne veulent pas revenir au Не système то, что она в d'autarcie. восторге опять, но туда она Ce не n'est pas qu'ils soient ravis du système actuel, mais ils ne veulent pas revenir au système d'autarcie. И в некотором смысле, значит, произошла реальная
реальная интеграция Et dans un certain sens, il y a eu une intégration réelle в человеческом измерении России и dans, Европы. dans les dimensions humaines de la Russie et de l'Europe. Вы говорите о санкциях. Pour parler des sanctions. Но большинство людей в России вообще никакого отношения к санкциям не имеют. Les sanctions ne touchent pas la plupart des habitants de la Russie. Действительно, мой друг, академик Глазьев, не имеет возможности ездить в Париж, по-моему, и будет запрещен. Mon ami Glaziev est interdit de séjour à Paris, d'accord. Но для всех остальных этой проблемы Mais нет. pour tous les autres, ce problème n'existe pas. Для них проблема нет. И не видит, когда говорят, вот там безвизовый режим. Donc, quand on parle de régime sans visa, Я теперь противник безвизового режима personnellement, je suis с contre. Европой. Avec То есть он должен быть облегчение визового, я согласен. facilité, oui. Вот безвизовый режим, сейчас в Европе довольно много разных людей, вот, которых бы мы не хотели видеть в России. Le régime sans visa, je n'en veux pas parce qu'en Europe actuellement, il y a beaucoup de gens qu'on ne voudrait pas voir venir en Russie. У нас своих таких хватает. Nous en avons assez déjà qui sont bien nous. Но в действительности, я обращаю внимание, что в действительности для нормального человека никаких санкций нет. Mais en réalité, pour une personne normale, il n'y a pas de sanction. Не существует. Ça n'existe pas. Это результат, на мой взгляд, глобализации. Et ça, à mon avis, c'est le résultat de la mondialisation. Это одна часть. Et ça, c'est une partie. А то, что, например, о поведении наших денежно-кредитных российских и финансовых властей, Maintenant, le comportement des autorités monétaires et financières russes, это все-таки больше похоже на американизацию, чем на глобализацию. ça ressemble plus à l'américanisation que la mondialisation. Мы говорили с вами вчера о том, что это трудно объяснить, что они делают. Hier, nous avons dit qu'il est difficile à expliquer ce qu'ils font. Вот. И с этой точки зрения мне кажется, что эта проблема, о которой вы говорили, Et de ce point de vue, il me semble que le problème que vous avez она évoqué, абсолютно так же актуальна в России. c'est aussi un problème d'actualité pour la Russie. Это, наверное, глобализация. Et je pense que c'est plutôt la mondialisation. Это можно по-другому называть. On peut l'appeler différemment. То же самое проблема, очень важная проблема суверенитета. Un autre problème très important, c'est le problème de la souveraineté. Ну вот сейчас с академиком Порфирьевым задумали некую такую исследовательскую работу, не знаю, Avec M. Porfiriev, nous avons prévu un travail de recherche. получит ли она у нас финансирование, другой вопрос. Je ne sais pas si on va obtenir le financement, c'est une autre question. Проблему экономического суверенитета. Le problème de la souveraineté économique, Что это такое? qu'est-ce que c'est? Какую-то роль, где границы? Quel est son rôle, où sont les limites? А учитывая, что вот то отделение академии, в котором мы работаем, отделение общественных наук, Donc, vu que le département de l'Académie des sciences où nous travaillons, c'est le département de sciences sociales, в который уже 2 года входит мой друг Жак, dont Jacques fait partie depuis 2 ans, это включает в себя не только экономистов, юристов, cela comprend социологов, non seulement les économistes, mais philosophes, aussi les juristes, les sociologues, psychologues. les philosophes, les psychologues. И мы стараемся, ну не знаю, мы удачно, но мы пытаемся интегрировать вот такие направления. Et nous cherchons à intégrer toutes ces disciplines. Поэтому мне кажется, что очень ценное достижение Элен, что она привела на наш семинар профессора Тепла, это вот, мне кажется, очень полезно для нас. Donc il me semble que c'est une grande réussite d'Hélène d'avoir amené Henri Temple à notre séminaire, c'est très utile. Участвовать в наших семинарах, это было бы для нас. S'il était d'accord pour participer à nos séminaires, ce serait très important et intéressant pour nous. Спасибо. Alors, je voudrais ici faire quelques précisions de vocabulaire. Ну, я хотел бы уточнить немножко лексику. Il y a des relations économiques
entre les pays ou les cités du temps ancien dans le monde depuis grosso modo 3000 voire 4000 ans. Экономические отношения между странами или в свое время городами и государствами существуют уже 3-4 тысячи лет. Les Romains connaissaient parfaitement l'existence du monde chinois et ils avaient des relations commerciales, bien sûr à faible niveau, mais ils avaient des relations commerciales avec la Chine. Римляне отлично знали о существовании Китая, и у них даже были с ним торговые отношения, естественно, в небольших объемах. Je crois qu'il faut distinguer le fait d'être en contact avec d'autres économies, d'autres cultures, d'autres pays, de ce que l'on appelle aujourd'hui la globalisation, qui est un concept beaucoup plus situé dans les années 80 et 90. Я думаю, что нужно различать контакт с другими культурами, странами и цивилизациями и глобализацию, которая является концепцией, появившейся скорее в 80-е и 90-е годы прошлого века. Ce concept a été développé avec, d'une part, l'entrée de la Chine dans des relations plus normales avec les États-Unis, avec l'URSS, puis avec la Russie. И эта концепция была развита в связи с вхождением Китая на этап более нормальных отношений с Соединенными Штатами, с Советским Союзом и с Россией. Avec aussi la dissolution de l'Union soviétique. Это связано также с распадом Советского Союза. Et plus généralement avec le passage de ce que l'on appelait l'Uruguay Round, ou disons les différentes conférences sur le commerce international, à l'OMC. И в плане более общем, в связи с переходом того, что называется уругвайским раундом, в рамки ВТО. Et ce concept est très lié à ce que l'on appelle en réalité le consensus de Washington. Эта концепция очень связана с так называемым Вашингтонским консенсусом. On peut dire que ce que l'on appelle la mondialisation ou la globalisation, c'est en réalité une tentative d'imposer le consensus de Washington à l'ensemble des pays. Можно сказать, что так называемая глобализация – это попытка распространить Вашингтонский консенсус на все страны. Ça pose d'ailleurs même des problèmes au niveau de l'organisation de l'OMC. Это создает даже проблемы на уровне организации ВТО. Et l'OMC est paralysé depuis maintenant 10 ans parce qu'il y a tout un groupe de pays, dont l'Inde, mais aussi d'autres pays en développement, ВТО парализовано уже 10 лет, потому что группа стран, в том числе Индия, но и другие развивающиеся страны, qui refusent de nouveaux accords dans le cadre de l'OMC parce qu'ils considèrent que leur sécurité est mise en cause par ces accords. отказываются от новых соглашений в рамках ВТО, поскольку считают, что эти новые соглашения угрожают их безопасности. En passant, je signale que le développement de traités multilatéraux comme l'ex-CETA, enfin le traité avec le Canada, comme le traité avec le Japon, le JEFTA, bon, sont des réponses à ce blocage de l'OMC. Должен сказать, что развитие многосторонних договоров, как бывший СЕФТА с Канадой или ЖЕФТА с Японией, это ответ на такую блокировку в рамках ВТО. Donc, premier problème de vocabulaire, il ne faut pas confondre l'existence de relations internationales et ce phénomène de globalisation. Так что не нужно путать существование нормальных международных отношений и глобализацию. Deuxième problème, quelle est la place de la souveraineté? Другая проблема, каково место суверенитета. Alors, le droit international est né justement sur l'idée du droit des, entre guillemets, des gens, mais il faut savoir que chez Grotius, le mot gens désigne les États. Международное право появилось на свет как раз на основе права, так сказать, людей. Но проблема в том, что для Гроссиуса этот термин «gens» он означал не людей, а государство. Et l'idée était que
tous les États devaient avoir les mêmes droits et qu'aucun État ne pouvait prétendre avoir plus de droits qu'un autre État. Идея заключалась в том, что все государства должны иметь одинаковые права, и ни одно не должно претендовать на больше прав, чем у другого. C'est la base du droit international. Это основа международного права. Cette notion de souveraineté, elle renvoie évidemment à des choses qui sont bien plus anciennes que cet auteur, que Grotius, qui est un auteur de la Renaissance, enfin, de la fin de la Renaissance et du début du XVIIe siècle. Это понятие суверенитета, естественно, отсылает к более древним понятиям, чем у Гроссиуса, который является автором эпохи Возрождения и начала XVII века. Fondamentalement, la notion de la souveraineté nécessite, pour être comprise, l'existence d'un corps politique. Понятие суверенитета для его понимания требует существования политического корпуса. Il n'y a pas de souveraineté en général, il n'y a de souveraineté que d'un État ou d'un peuple. Нет суверенитета в общем, есть суверенитет государства или народа. Et de ce point de vue, il est important de rappeler que, par exemple, dans la tradition romaine, le peuple est lui-même un corps politique, ce n'est pas un corps démographique. И с точки зрения этой надо напомнить, что, скажем, для римлян народ является политическим корпусом, а не демографическим. La fameuse expression qui est connue de ceux d'entre nous qui ont fait du latin, SPQR, renvoie en fait, enfin, c'est SPQR pour Senatus Populusque Сенат и Romanum. римский народ, очень известное высказывание. C'est une expression Римской республики. qui a été créée en fait au début de l'Empire, sous Auguste. Et avant existait une autre expression qui était Populus plebsque, autrement dit le peuple et la plèbe. Значит, до этого высказывания существовало другое, которое означало народ и плеба. Плебс. Et c'est à cet ensemble du peuple et de la plèbe qu'est attribuée la souveraineté à Rome. И суверенитет в Риме принадлежал именно народу и плебсу, вот этому комплексу. Alors, la souveraineté se définit autour de deux attributs. Суверенитет определяется двумя атрибутами. Tout d'abord, le fait de pouvoir faire des lois. Прежде всего, возможность принимать законы. Autrement dit, Полномочия, est чтобы принимать souverain законы. qui peut faire des lois sur un territoire donné. Суверенен тот, кто может принимать законы на определенной территории. Mais il y a en même temps un autre attribut de la souveraineté, Но есть и другой атрибут суверенитета. c'est le fait de pouvoir décider d'un état d'exception, autrement dit d'un état où la loi est suspendue, Это полномочие принимать решения о чрезвычайном положении, состоянии, когда приостановлено отправление власти, pour pouvoir justement retrouver une situation plus normale dans laquelle la loi pourra être restaurée. чтобы вернуться к более нормальной ситуации, когда будет восстановлена законность. Il ne faut jamais oublier que un problème essentiel dans le droit constitutionnel, c'est que le droit constitutionnel vise à organiser le fonctionnement normal d'une société. Проблема конституционного права состоит в том, что оно нацелено на нормальную организацию общества, Mais il doit aussi penser les situations exceptionnelles. но в нем должны быть также предусмотрены чрезвычайные ситуации. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un conflit sur la question de la souveraineté avec la conception de l'Union européenne. И мы видим, сегодня же существует конфликт по вопросу суверенитета в самой концепции Европейского Союза. Qu'est-ce que l'Union européenne? Что такое Европейский Союз? Est-ce que c'est une alliance de pays? Это союз стран, Ce qui est d'ailleurs le statut juridique de l'Union européenne. что, кстати, записано в юридических статутах Европейского Союза. Et c'est ce qui justifie que les fonctionnaires européens
ne payent pas d'impôts dans leur propre pays. Не это оправдывает то, что европейские чиновники не платят налогов в своей стране. Autrement dit, l'Union européenne est de ce point de vue-là conçue comme l'équivalent des Nations unies. То есть с этой точки зрения Европейский Союз рассматривается как эквивалент Объединенных Наций. Où est-elle un État fédéral en constitution? Или же это формирующееся федеральное государство. Mais de cette ambiguïté, parce que l'on voit très bien aujourd'hui que l'on n'est ni dans un cas ni dans l'autre, naît un problème évident de souveraineté avec les États. Сегодня имеет место ни то, ни другое, и из этой двусмысленности возникает очевидная проблема суверенитета государств. Et ça, c'est un problème qui, comme visiblement on ne peut pas avancer vers le cadre fédéral, devra à un moment donné être tranché. И эту проблему, поскольку невозможно здесь продвинуться в направлении федеральных рамок, проблему придется решать. Alors, pour terminer sur la notion de souveraineté économique, Чтобы закончить понятие экономического суверенитета. la souveraineté économique est une forme d'application de la souveraineté générale. Экономический суверенитет – форма проявления общего суверенитета. C'est le fait qu'un État, ou disons qu'un ensemble étatique, soit capable de prendre des lois ou des règlements qui s'appliquent en économie. Это факт, что государство может принимать какие-то законы или нормативные акты, которые будут применяться в экономике. Alors se pose évidemment la question des relations entre ces lois et avec les accords internationaux qui existent. Естественно, встает вопрос отношений между этими законами и международными соглашениями, которые существуют. Mais comme les accords internationaux, du point de vue du droit international, ne peuvent pas être dits supérieurs à la souveraineté des nations, Но поскольку международные соглашения не могут иметь преобладающую силу над суверенитетом наций, tout accord international est nécessairement de durée limitée любое международное соглашение обязательно является ограниченным в сроке действия, et tout pays qui a signé cet accord peut s'en retirer. и любая подписавшая его страна может из него выйти. Ce qui veut dire qu'en réalité, le cadre du droit international reconnaît la supériorité de la souveraineté d'un État sur un accord international. То есть в реальности рамки международного права признают преобладающую силу, приоритет суверенности государства над международным правом. Alors après, bien entendu, il y a un problème d'efficacité économique. Далее, естественно, встает проблема экономической эффективности. Quand on signe un accord, c'est que l'on espère le voir appliqué. Если вы подписываете соглашение, вы надеетесь, что оно будет применяться. Et un accord qui serait remis immédiatement en cause par l'une des parties prenantes ne serait pas un accord. И соглашение, которое начинается тут же пересматриваться одним из участников, уже не является соглашением. Donc dans la pratique, évidemment, on voit bien que les accords qui sont signés sont relativement contraignants. То есть на практике мы, естественно, видим, что подписывание соглашения носит достаточно ограничительный характер. Mais ils sont contraignants parce que économiquement, il est utile qu'ils le soient. Ограничительный потому, что в плане экономическом полезно, чтобы они таковыми были. Mais pas parce que juridiquement, il y aurait une forme de souveraineté internationale qui s'imposerait sur la souveraineté nationale. Но не потому, что в юридическом плане есть какого-то рода международный суверенитет, который будет приоритетным над национальным суверенитетом. Donc il faut bien concevoir la question là de la souveraineté économique comme étant au croisement entre un problème juridique, qu'est-ce que la souveraineté, То есть экономический суверенитет надо рассматривать как проблему на стыке юридических проблем, что такое суверенитет, et un problème économique
qui est un problème d'efficience et qui и implique, экономических проблем, именно проблем эффективности, предполагающих, que la continuité de règles soit maintenue pour une certaine période pour que les différents acteurs puissent organiser leurs actions futures. что, предполагающих, что нужно поддерживать определенную последовательность в протяжении определенного периода времени, чтобы хозяйствующие субъекты могли организовывать свои будущие действия. Это все.